Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. NBI may klaro. Adunay duha ka mga ghost project sa Sugbo. Nagkaluyo sa pagkalusot sa binilyong smuggled na sigarilyo sa Sugbo ug sa kauluhan. Ihipangita, mga baboy ug pork products gikan sa Negros Island. Idid anusab nga makasuod sa dakbayan sa Sugbo. Putol nga ulo sa tao nga gilabay uban sa mga basura nakit-an sa barangay Kansuhong, Talisay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Direktor sa National Bureau of Investigation hugtanong mitataw nga adunay giingong duha gyud ka mga ghost project sa Sugbo. Gitunol ngadto sa prosecution ang mga ebidensya aron ihikay ang kasong ipasaka batok sa mga nalambigit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subling gihimug-atan sa mismong direktor sa National Bureau of Investigation nga adunay duha ka giingong ghost projects ginimutang sa lungsod sa Balamban, lalawigan sa Sugbo. Matod di NBI Director Melvin Matibag nga nahuman na ang investigasyon sa mga proyekto ug giandam ang rekomendasyon nga pasakaan og kasong kriminal ang kontraktor ug DPWH officials nga nalambigit niini. Gitunol nga to sa prosecution ang mga ebidensya o gubang dugang impormasyon pinasubay sa mga lagda gikan sa Department of Justice. Kini aron makita kung aduna bay probable cause ug hayang mapasakaan og kaso ngadto sa hingtungdang korte. And ang ano naman po ang prosecutor will based on the MC20 po ng Department of Justice will follow yung reasonable certainty of conviction submission ng evidence and ipapatawag po isa sa pina para sumagot po yung mga personalities na subjects na na-identify po namin. Gitatausab sa NBI Cebu nga nahuman na ang ilang pagsubay sa giingong ghost project ganimutang sa barangay Singsing sa maong lungsod diin managsumpaki ang gihatag nga lokasyon. Kasi sinumpian na natin sila lahat, yung DPWH at saka yung COA, at hindi nila ma-explain kung bakit meron tatlong location na available. Isa sa contractor, isa sa DPWH at saka yung sa plano na nakabase kung saan yung location. May pasalig usabag NBI nga paminawon ang depensa sa isig kahabig ilabi na sa nalambigit sa gingong ghost project isip kabahin sa padayong investigasyon. Human nga unang gibutyag sa NBI 7 ang giingong questionabling proyekto sa Balamban. May depensa dayon si kanhi Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia nga lehitimo og nahuman na kini o nagitunol sa LGU. Sa iyang Facebook post detong Hulyo 2, gihimugatan ni Garcia nga nagamit ang flood control sa barangay Singsing nga gitukod sa DPWH ubos sa General Appropriations Act. Dugang pa nga lig-on among proyekto human sa kusog nga baha nitong November 2025. Gihagi ti Garcia ang NBI, Commission on Audit ug DPWH nga mohimo og joint re-inspection sa maong dapit. Sa dihang gikuhaan og reaksyon ng NBI, bahin niini kini na lang ang ilang tubag. Well, I am not aware of it pero kung meron man nandiyan naman po yung mga dokumento para mabigyan ng pagkakataong sumagot yung mga subject po nitong ating investigasyon natin. Gibantayan usab sa NBI ang ubang flood control project sa Sugbo ug sa Kabisayan kung lehitimo ba o questionable gihapon. Gian Navarro, CCTN News.
Pipila ka mga residente sa sitio Marna, Barangay Subangdako, syudad sa Mandawi, ni pahigayon o rally. Samtang syudad gikatakdang mutanyag o pinansyal nga tabang sa mga apektadong residente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Atubangan sa Mandawi City Hall, nagtapok ang pipila ka residente sa Sitio Umarna, Barangay Subangdako. Panawagan nila sa lokal nga kagamhanan nga ipahunong ang gipahigayon nga demolisyon sa pribadong kumpanya og tugtan sila sa pagbalik og tukod sa ilang bay sa lugar. Moabot na sa dulan tulo ka semana, human nagsugod ang demolisyon ni atong Hunyo 24, diin kapin sa usa ka gatos ka panimay ang naguba. Matud sa mga residente nga ilegal ang gihimong demolisyon. Nakita sir nga illegal gid nilang pagdemolis tungod kay nagbunit sila nya na mga armado nya nagamit sila og mga bulldozer, pison og bakho sa pagguba sa mga kabalayan og nabay mga tao nga nasa sulod nang guba sila. Makita gid mo nga illegal gid ang ilang gibuhat. Grabing trauma og kagubot ang ilang gihatag namo. Hinuon gitugan ni Katadman nga wala sila dokumento nga nagpamatuod nga ilaha ang yuta nga ilang gipuy-an. Matud niya nga dugay nang nagpuyo ang mga residente sa lugar ug usa kini ka public timberland sa ilang pagkahibaw subay na sa ilang pakisusi. Si Konsehal Carlo Fortuna nagkanayon nga nahisgutan sa mga opisyal sa dakbayan ang pagtanyag og pinansyal nga tabang sa mga naapektuhan nga residente sa syudad. Gingong sagad sa naapektaran ang nakarehistro sa Cebu City. We had a meeting with the mayor earlier. We discussed na to. No? Ang ato yung option dyan na is really provide a financial assistance. But they're still on the discussion sa amount no? Ang pilay hatag. Kay what did the relocation site? No? It's very difficult. Just for Mandawi City, it's a very small city. Hinuon gisabutan pa ang kantidad sa hinabang. Matud ni Fortuna nga ang luna pribado o gadunay court order ni atong tuig 2016 ang pribadong kumpanya. Please move for the execution of the decision. No, you can always go back to the court. Even pa nag 2016 no 2010 pa na siya. It doesn't render ineffective the decision of the court. Ang execution lang. So you can always go back to the court and ask that another order be issued. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dakbayan sa Sugbo nakigiusa sa pag-ila sa nahimong kadaugan sa nasod sa arbitral ruling bahin sa panag-iya sa West Philippine Sea. Gihangop kini sa Department of National Defense human sa nahimong pagpanalipod sa giilugang dagat sa nakalabayng napo katuig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pinasidunggang dinapit sa flag raising ceremony sa Cebu City Hall grounds Lunes sa buntag. Kabahin kini sa padayong kasaulugan sa ikanapo nga anibersaryo sa arbitral ruling sa UNCLOS diin pabor sa Pilipinas ang pagpanag-iya sa giilugang South China Sea o mas nailhang West Philippine Sea. Gihangop sa kalihim sa Department of National Defense ang nahimong pagpakigduyog sa dakbayan sa Sugbo sa usa ka dekadang pagpanalipod sa ruling gikan sa UNCLOS. Sa nangagi mga semana, nipasar og resolusyon ang Konseho sa Syudad sa Sugbo aron ideklarar ang Hulyo 12 isip West Philippine Sea Victory Day. I would like the LGUs to replicate it in practice. It is more important than than passing a resolution to cascade and actually purpose this West Philippine Sea victory into creating their own resiliences. Ikalipay man tuon ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang baruganan sa gobyerno ilabi na sa dakbayan bahin sa giilugang dagat. Apan, gikatingalahan ni Osmeña nganong wala niya na panahona si Mayor Nestor Archival diin na siya sa kauluhan alang sa maynungdanong mga lakaw. Unfortunately, our mayor is playing it safe. Doesn't like to be here. He doesn't like to be identified. I'm not that kind. No, I take a stand. We have to protect our own, and we have to be very careful that opportunities are being exploited to take advantage of our tolerance. Managlayang kalihukan ang gihimo sa ubang hingtungdang ahensya aron sa ulugon ang West Philippine Sea Day. Nagdungan sa pagpatingog sa sirena ang mga barko sa Sugbo niadtong Domingo sa buntag.
Samtang gipaygayon ng static display sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo nga gipasiugdahan sa AFP Visayas Command ug ubang partners. Gipainomduman sa Philippine Coast Guard 7 na publiko nga dako og ikatabang ang giilugang kadagatan sa Pilipinas alang na sa mga nanginabuhi niini. It is our responsibility as Filipinos na we have to settle differences through diplomatic means by the rule of law. Yun lang naman. Ning pagpuhay lang, giulagway sa habig sa China nga usa ka matud pa illegal award ang gihimo sa UNCLOS ngadto sa Pilipinas natong tuig 2016. Apan padayonon sa DND ang gihimo mga estratehiya o pagpakusog pa sa puwersa aron panalipdan ang kaugalingong teritoryo. May nungdanon alang ni Secretary Chodoro nga ipabilin ang luwas nga seguridad sa nasod dungan sa pag-agni sa ubang mga nasod nga buot mamuhunan niini. Just like Cebu, which is in the center of the Philippines, we find common cause with India, with France, and with other European countries who are also challenged because their supply routes through the South China Sea are threatened. Ian Navarro, CCTN News. Nangunay ang bagong hipi sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, Police Colonel Ricky Sumalde, sa gihimong checkpoint sa Mabulo Police Station sa may Veterans Drive, Barangay Lahug, niadtong Biyernes sa gabi. Tinguhan niini nga mapatuman ang guidelines sa PNP Proper Police Decorum ug ang professionalism sa pagpara o pagpapahunong sa mga motorista diya sa mga pampublikong lugar. Lakip sa gisusi ni Sumalde ang deployment sa mga personnel kung kumplito sa mga gamit o mga police visibility. Human sa checkpoint, gisusi usab niya kung siya usab ang nanguna sa pagsusi ni Sumalde sa pagrubing sa dakbayan aron ma-evaluate ang kasamtangang kahusay ug kalinaw sa syudad. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Attorney Amado Ligutan, gikan sa prosecution panel, wa manumbaling sa mga taktika sa laing kampo human siya girid tagging ug samtang gisaysay sa witness gikan sa NBI nga dunay motibo ang nahimong hulga sa Vice Presidente ngadto sa administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Wala pa nung balingan ni Atty. Amado Ligutan gikan sa prosecution panel ang pagpangradtag kaniya subay sa nagpadayong impeachment proceedings batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumapa niya nga walay basihan ang mga pasangil bahin sa giingong kalambigitan niya sa National Union of People's Lawyers. Kini ang nahimong tubag sa usa sa mga private lawyers gikan sa prosecution panel nga si Ligutan. Human na masangil ang kanhi opisyal nga si Lorraine Badoy bahin sa kasamtangang affiliation ni ini. Gitataw ni Ligutan nga wala siya nahimong miyembro sa NUPL apan taas ang respeto ni ini. Siguro ako masulti nila no kung inana sila kaway konsensya no ambot asa dapat ang ilahang konsensya gibutang no nga manangil sila og usa ka butang dili tinuod. Bisan pa man sa maong matang sa kasamok, dili magpaapekto si Ligutan sa mga taktika gikan sa pikas kampo. Ilabi na nga nagsugod na sa pagsaysay ang mga saksi aron pagpaligon sa mga impeachable offense ngadto sa Vice Presidente. Sanas ako ang nakita nga siguro strategy na aron ma-distract ang ato ang attention no but sorry no dili ta ma-distract sa ato ang panuyuan nga mo trabaho mobuhat sa angay natong buhaton as prosecutor sa kining giingong impeachment trial. Sa laing bahin, nakita sa National Bureau of Investigation nga adunay intensyon, motibo ug kapasidad si Vice Presidente Sara Duterte aron hulgaon ang kinabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos ug ubang kaalyado. Matod ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok nga nasuta kini sa ilang analysis sa dihang nangulo pa kini sa Cybercrime Division ni atong tuig 2024. Gipresentar sa impeachment court ang mga pamahayag ni Duterte ni atong Oktubre 18 tuig 2024 ato sa press ko niya og Zoom video conference ni atong Nobyembre 23 sa susamang tuig. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken.
That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction, and number four, the relationship between the parties, sir. Sinungdan nga gitahasan ni Lutok ang senior agent nilang si John Mark Calilong nga i-preserve ang maong ebidensya. Daan ang gihimugatan sa Vice Presidente nga freedom of expression lang ang giluwatan niyang pamahayag ni anang panahuna. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, nagkaluyo sa pagkalusot sa binilyong smuggled na sigarilyo sa Sugbo ug sa kauluhan. Ipangita. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
Balik sa atong mga balita, nagpaluyo sa daling pagpalusot sa binilyong smuggled nga sigarilyo sa Sugbo ug sa Kauluhan, gipangita sa National Bureau of Investigation ug Bureau of Customs. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa higayong masakpan nila kini. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gipangita sa National Bureau of Investigation o Bureau of Customs kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpalusot sa binilyong kantidad sa smuggled cigarettes sa Sugbo o sa ubang dapit aron ilang dakpon. Mato di NBI Director Attorney Melvin Matibag nga mas gipalawom na ang investigasyon aron masuta kung kinsa usab ang protector o financier sa 59 ka mga containers nga dunay sulod nga smuggled cigarettes nga may kantidad og 3.5 billion pesos. Daling palusot sa mga pantalan sa Sugbo ug Manila ang mao mga kargamento. Apan, paspas ang nimong pagsakmit sa mga otoridad sukad niadtong Hunyo. Padayon usab ang follow-up operation sa NBI aron maimbargo usab ang ubang mga kargamento sa sigarilyong walay buhis sa gobyerno sa ubang dapit. So patong-patong na kaso ang pwedeng harapin ito na sa ngayon ay tinutugis ng NBI yung talagang mga pinakang may kinalaman dito at mga mastermind. Ato di BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga nagagikan sa China ang manufacturer sa smuggled cigarettes. Lakip sa mga modus kagihimo ang daling pagdiskarga sa maong pinayuwat nga sigarilyo ngadto sa kadagatan. Isa ka kini ngadto sa mga local shipping vessels ug ibiyahe paingon sa mga gagmayng pantalan aron hayan makalikay sa mga international ports nga dunay striktong mga lagda. Meron na tayong mga pangalan at yan ay aalamin pa, lalaliman ng investigasyon upang again mapanagot sila sa korte. Mabigat po ang kasong isasampa dyan. Personal nga gisusi nila Matibag og Nepomuceno niadtong Sabado sa Pier 7, Dakbayan sa Mandawi, ang 25 ka mga container vans sa mga smuggled cigarettes nga nasakmit dinhi sa Sugbo. Human ipaubos sa subsob nga inventory o kwentada sa buhis. Gubon amo mga sigarilyo at tubangan sa publiko. Kasong kalapasan sa Agricultural Economic Sabotage Act, National Internal Revenue Code ug Customs Modernization and Tariff Act ang atubangon sa higayong madakpan ang responsable sa smuggling. Mipaymangno ang BOC ug NBI nga di sila magpanuko sa pagpasaka og kaso kung naay mga opisyal nga nalambigit niini. Dapat nga mismo mga LGUs tulungan din tayo dahil alam din nila sa kanilang mga lugar. Kung meron silang nararamdaman dyan, nakikita na mukhang hindi tama, isumbong na nila. Hapito sa mahuman ng Memorandum of Agreement tali sa duha ka buwatan, apil ang Department of Justice aron magpadayon ang mga operasyon batok sa smuggling sa mga agricultural products. Na anytime soon, matatapos namin yung aming Memorandum of Agreement ng Bureau of Customs at ng NBI at ang Department of Justice ay formal na magsasama-sama upang mula pa lang sa pagbabantay, sa paghuhuli, sa enforcement hanggang sa pagkakaso ay masisiguro nating may patutupad natin ang nararapat at tangkop sa batas. Gian Navarro, CCTN News. Ginidan usab sa Cebu City Government ang pagpasulod sa mga baboy ug pork products gikan sa Negros Island ug ubang dapit nga naay kaso sa African swine fever sulod sa 45 ka adlaw. Pinasikad kini sa Executive Order No. 86 ni Mayor Nestor Archival o gisagop niini ang susamang lakang gikan sa Cebu Provincial Government. Gitahasan sa syudad ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga pahugtan pa ang biosecurity measures ngadto sa mga babuyan ug mga naninda og karne. Panguluhan sa DVMF ang Task Force ASF kuyog ang mga hingtungdang ahensya sama lang sa Department of Agriculture, Cebu Ports Authority ug uban pa.
Gawas nga pahugtan ang mga pantalan, subayon sa task force ang mga hog farms ug tindahan aron masigurong luwas sa ASF ang mga baboy sa dakbayan. Inilang human rights lawyer retired Judge Menrado Paredes namatay niadtong Sabado sa edad nga 79 anyos. Matod sa iyang pamilya nga namatay si Paredes tungod sa komplikasyon sa sakit sa baga ug pneumonia. Nahimugso si Paredes niadtong January 21, 1947 sa Zamboanga del Sur ug nahimong aktivista diin gipreso siya atol sa diktadorya ni anhing presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa miaging tuig, giuli ni Paredes ang Golden Pillar of Law Award ngadto sa Integrated Bar of the Philippines human masayod nga apil sa mga awardee si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Gihaya ang patayng lawas sa retired Regional Trial Court Judge sa St. Therese Church sa Barangay Lahug, Cebu City hangtod Biyernes, Hulyo 17. Gitakdang ilubong ang lawas ni Paredes sa Angelicum Garden sa Mandawi City karong Hulyo 18, Sabado sa hapon. Sa laing balita, upat ka adlaw nga talagsaong exhibit sa alahas gipahigayon sa Barangay Banila dinhi sa Sugbo. Mga ordinaryong prutas ug utanon maoy gibida ug nahimong bililhon sa mga obra maestra. Kunon sa kini ani atong siren sa report ni Randy Gurion. Sud sa upat ka adlaw, gipasundayag sa internationally acclaimed Japanese jewelry artist nga si Neko Okumura ang iyang talagsaong koleksyon sa fine jewelry nga gitawag og metamorphosis. Kini nagpasabot ng pagbag-o ug paghatag og bag-ong kinabuhi sa mga materyales nga kasagarang malaya ug madaot sa paglabay sa panahon. Ug kinsay magdahom nga ang cherry, eucalyptus, pistachio, sili, cinnamon, radish, dahong laurel ug uban pa mahimo dihaing usa ka alahas. Ug dinhi nailhan si Okumura tungod sa iyang talagsaong pamaagi sa pagpreserbar o paghimo niini isip foundation sa iyang obra maestra. Gipahiran og 18 karat gold ug sterling silver hangtod nga mahimong wearable works of art. Atol sa artist talk, gipaambit ni Okumura ang inspirasyon likod sa iyang mga obra ug ang kakuti sa proseso aron lang matransform ngadto sa usa ka elegante ug bililhong alahas. Gani matud niya, mulanat hangtod sa 3 ka semana ang paghimo sa maong alahas. Nakadani og atensyon ang exhibit ilabi na sa mga art enthusiasts, mga mahiligon sa alahas tungod sa iyang talagsaong kombinasyon sa arte o craftsmanship o gani daghan ang namalit niini. Malaumon usab si Nico nga pinaagi sa exhibit, mapalauman pa ang pagsabot sa publiko sa koneksyon sa kinaiyahan ug sa arte. Naabot sa Sugbo ang exhibit tungod sa imbitasyon sa mga mahiligon sa alahas ug tungod sa iyang amahan nga usa ka Sugboanon nga hilig usab mananom og prutas ingon man mga utanon. Randy Gurion, CCTN News. Pickleball gisugyot nga malakip sa sports program sa syudad sa Mandawi ug mga eskwelahan sa syudad. Aduna usay pipila ka mga dapit nga gitan-aw nga himuan og pickleball court. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa sesyon sa konseho sa syudad ang resolusyon ni Konsehal Carlo Fortuna ang sugyot sa pag-apil sa pickleball sa mga sports program sa mga eskwelahan o sa mga sports development sa dakbayan. Giawhag ang Department of Education nga ilakip ang pickleball sa ilang sports program sa nagkadayang tunghaan sa syudad aron makatabang sa mga tinunang atleta nga gustong muduwa niini. Ang lakang nagtinguha usab nga mahimong kabahin ang pickleball sa sports program sa dakbayan. Lakip ang grassroots sports development. Pinaagi sa paggamit sa pampublikong lugar isip mga court o sa pag-organisa og mga tournament sa barangay. Anang nakita nato nga all walks of life, no? Sa usay dara, mga senior or mga batanon, mga bata, daghan na kayo nagduha ning pickleball. Kunya kasagaran nato nakita nga pickleball kanay yung mga private nga establishment, so it really promotes a very healthy lifestyle, no? Kasuway ko ana, so grabe kay singot no ana pagamay song lawas. And then make us healthy. Gihangyo ang Mandawi City Sports Commission sa pag-convert sa City Sports Complex, pipila kabahin sa City Hall grounds ug mga barangay gym nga mahimong gamiton isip pickleball court ug magtino og oras nga magamit kini sa mga gustong muduwa. Kung public na siya, so open dyan na siya, no? Parehan tong Mandawi City Tennis Court. Ato man ang
tennis court diha. Gamay nga fees lang para sa kurente, but basically it's make it affordable and accessible to all. Suma ni Fortuna nga tumo nga mahimong barato alang sa publiko ang paggamit sa pasilidad itandi sa pribadong pickleball court nga moabot sa 500 pesos ang bayad matag oras. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, putol nga ulo sa tao nga gilabay uban sa mga basura nakit-an sa barangay Kansuhong, Talisay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, putol nga ulo nga gito ang iya sa usa ka babae nga gilabay uban sa mga basura sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay, napalgan sa usa ka e-bike driver. Ang lawas niini napalgan usab dili layo sa gilabayan sa ulo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakugang ang mga residente sa Dawis Road, Barangay Kansuhong sa siyudad sa Talisay human palgan ang putol nga ulo sa gituang iya sa usa ka babae alas 11:50 na tuga Sabado sa buntag. Ang Talisay City Police Station nang nakalawat og tawag sa cellular phone gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay napalgan nga ulo sa tao sa Baoga Napita. Dali nga miresponde ang mga investigador sa Talisay City Police Station ubos sa kamanduan sa hipinili nga si Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon aron pagsusi sa mga report sa disang impormasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga nakakaplag sa mga ulo sa tao mao usa ka alias RJ nga e-bike driver nga samtang nanguha og basura nga mahimong nga mabarigya iyang naukayan aga ulo nga nasagol sa mga basura. Nanawagdayon ang mga investigador ug personal sa scene of the crime operation aron mapaubos kini sa forensic examination ang mga ulo. Pagka alas 8:30 sa gabi sa susamang adlaw usa ka kay Basilio Tupas nga taga Zamboanga City personal nga bibisita sa police station sa Talisay uban siya nga bayaw nga babae aron ipablatter ang inahan nga na missing nga si Pilar Basilio nga nailaw usab
usab nga si Katha Saavedra, 48 anyos, stay-in caregiver, kang Carmencita Rojas Abarquez sa Vergara Village, Barangay San Isidro, sa Ciudad sa Talisay. Gingong nga katapos ang mensahe ni Pilar Basilio niadtong Hulyo 4, 2026 kay iyang gihulagway nga kadunahan sang litap matag adlaw kini nga mutsyat kaniya. Mato ni kay Basilio nga niadtong Hulyo 8, 2026 nga siya og ang ihang bayaw niadto sa balay sa amo niini sa Vergara Village aron makisayod kung asa na ang iyang inahan. Apan giingnan lang sila nga duha na kini kaadlaw nga namising og milakaw kini silang balay nga wala man ang hin ug dungan sa pagpahibaw nga ilan na kining gireport sa police station. Na manakas sila human gipahibaw sa silingan ni Amarquez na dunay ulo sa tao nga napalgan sa kansuhong Talisay na mahinungdan nga miadto sila sa police station. Aron pagsiguro nga si Pilar ang mao nga napalgan nga ulo, mipaubos sila sa buccal swab sa PNP Forensic Unit 7 alang sa imoon nga DNA examination ug pag-ila sa napalgan nga ulo. Subay sa mga balita, pipila ka oras ang nakalabay, napalgan usab ang lawas nga wala nay ulo, pipila lang ka metro sikat sa nakitaan nga ulo nga padung na madugta. Gisubay pa karon sa kapulisan kung ang mao nga lawas konektado ba sa ulo nga napalgan nga gisagol sa mga basura sa mao nga napipta. Samtang isalikway sa kapulisan sa sudod sa Sugbo nga ang napalgan usab maputol nga tiil sa tao sa barangay Talamban, duha ka semana na ang nakalabay, doon ay kalabigitan sa kiputol nga ulo sa dakbayin sa Talisay. Mato ni Police Director Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nahibawan na sa mga investigador sa Talamban Police Station kung kinsa ang tag-iya sa putol nga tiil kag gilabay sa sapa sa mga barangay. Gingong gikan matod pagkanto sa usa ka tambalanan nga gingong giputol ang tiil sa usa ka pasyente niini ug gidala sa kabanay apan gilabay na kini sa sapa nga nakapaukay sa mga mulupyo ug sa kapulisan. Nakahatag ato kabalaka kay because wala gitarong pag-dispose sa maong pamilya ang maong left amputated sa maong pasyente nga nakapaukay, nakapahatag concern nato. But in turn out sa mga lawom pa ng investigasyon nato nga gikan na ito sa usa ka medical procedure. Arnold Bustamante, CCTV News. Rider patay human mibangga sa gikasugad nga Toyota Hilux sa Trans Central Highway sa Barangay Cantipla, Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo kagahapon. Driver mikawat sa lane sa karsada sa iyang pagkurbada sa maong dapit. Ang kasiran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka rider human mabangga sa kasugat nini nga Toyota Hilux sa Trans Central Highway sa Barangay Cantipla, Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo alas 12:20 kagahapon sa udto. Ang biktima nga gideklara nga dead on arrival sa pribadong tambalanan sa siyudad sa Sugbo, giila nga si Jigger Teridorio Jaime, 27 anyos, taga Barangay Pundol, lungsod sa Balamban. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga base sa pamahayag sa mga saksi nga nagsubay sa managlahing direksyon ang gaduha ka mga sakinan. Ang Toyota Hilux nga gimanihon ni Ramil Alindao Dico, 42 anyos, taga-Tayod Konsolasyon, nagtungas kini paingon sa dakbayin sa Sugbo, samtang ang biktima sakay sa Yamaha NMAX nagdulhog kini sa highway nga paingon sa Balamban. Apan pag-abot sa likuon nga bahin sa karsada, wala na makasubay sa Eagle Lane ang Yamaha NMAX ug na-overshoot kini sa pikas linya nga gisubay sa Toyota Hilux. Tungod kay wala makabawi ang motor, nabangga kini sa walang bahin sa iyang gikasugat kasakiran. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang rider nga si Jaime sa iyang motorsiklo ug nadaro pa ang motor nini ug pipila ka metros ug tungod sa paggawa sa airbag sa sakinan, wala dayon ni makahunong. Dali nga gidala ang biktima nga si Jaime sa tambalanan, apan tungod sa dako nga kadaot sa ulo ug lawas nini, gideklara siya nga patay nang nadangat sa mga tambalanan. Kasamtangan nga gidala sa buhatan sa TEO ang driver sa Toyota Hilux alang sa dugang investigasyon. Tungod nini, naalarma na ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa sunod-sunod nga insidente sa disgrasya sa TCH. Kami hinungdan nga murusad sila og operasyon sa makigalayon sa Traffic Enforcement Unit, Highway Patrol Group 7, Land Transportation Office ug sa Cebu City Transportation Office. Hugot nila nga ipatuman ang noise ordinance sa dakbayan sa mao nga dapit tungod sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga residente gikan sa kasaba sa mga motorsiklo nga migamit og saba nga muffler. So pagkakaroon ngayon, nakipag-alayo na Cebu City Police Office sa TEU o inubanan po sa ato ang mga sakop sa Cebu City, CCTO o sa HPG o sa LTO aron magpahigayon og hiniusang operasyon ditong dapita against sa mga maong sakyanan, labi na sa mga illegal mufflers. Usa sa tumong sa hiniusang operasyon sa mga turigyanan sa balaod sa TCH, alam malakayan na ang kinabuhi nga makalas tungod sa disgrasya nga hinimuan sa mga kamote riders. Nabantayan sa kapulisan nga mibalik na usab ang mga garaon nga mga motorista nga mag-standby sa Red Cliff panahon sa Sabadong Domingo nga mahinungdan nga daghan na usab ang natala nga disgrasya sa mga dapita. Arnold Bustamante, CCTV News.
Gibalhog sa prisuhan ang usa ka senior citizens human nasakpan nga nagbaniho nga hubog o ga nakasaghid og laing sakyanan sa barangay Lawaan 3, siyudad sa Talisay kagahapon. Matod sa City Tuda nga nakaigo ang maong lolo sa usa ka pribadong sakyanan samtang nagmaniho diya sa may Natalio Bacalso Avenue dayon og Ikyas. Apan gigukod sa mga nagmotor ang senior citizens o gipaalarmahan pa sa City Tuda enforcers hangtod nga nadakpan siya. Nasuta sa mga nirespondi gikan sa LTO 7 nga nagpositibo ang lolo sa alcohol test. Kasong kalapasan sa Anti-Drunk and Drug Driving Act o sa Republic Act 10568 ang tubangon sa maong nga senior citizens. Usa patay samtang laing duha ang darayot malumos sa kadagatan doon sa fish port sa barangay Inubaran, Dakbayan sa Naga niadtong Sabado sa hapon. Dead on arrival sa tambalanan ang 19 anyos nga lalaki samtang stable ang kondisyon sa iyang mga higala nga nagedad og 16 ug 18 anyos. Matod sa PNP nga nangaligo sa dagat ang tulo ka managhigala ng langoy paingon sa lawom nga dapit. Kinibisan o gipamangnuan sa mga nagbantay nga adunay steep drop-off nga delikado. Daling girescue sa mga nagtambay ang duha ka mga batan-on, samtang nakuha ang 19 anyos nga lalaki pagkalabay sa pipila ka minutos. Wala ray nakitang foul play ang kapulisan human sa gidangatan sa mga managhigala. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.